हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भली आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो आपको कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा ए वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट अपडेट पिला माने मते क्वेश्चन करथिले पूर्वरु जो एक वीडियो बनैथिले एवं से वीडियो परे बहुत पिला माने मते क्वेश्चन करथिले जे सर आपनकर जो रहिछि ए जो आरआई अमीनर तार जो एग्जाम रहिछि ताहा आपनकर जुलाई मासरे हबो कि नाही। तो फ्रेंड्स मु ता विषय रे आज रे वीडियो रे कहिबी सब किछि म आपन मान कहिबी एवं ता छडा किपरि केमिति कोन प्रिपरेशन करिवे ताहा मध्ये म आपन मान को कहिबी किंतु ता पूर्वरु गुटे छोटो अपडेट दवा पई चाहूछि फ्रेंड जेमिति आपन माने जानिथे फ्रेंड जदि आपन रिक्रुटमेंट कैलेंडर देखि कि जानिथिबे फ्रेंड्स ये जो रिक्रुटमेंट कैलेंडर थिला जे आपनकर ओ त्रिपुलेसी तरफ रु सेवक सेविका पई गुटे वैकेंसी जोटा कि आसीबार थिला ताहा फ्रेंड्स आपनकर घुंची जाइछि एवं सेही डेट एटा आपनकर जो रहिछि आज पाखरु स्टार्ट होबार थिला माने मे 1 रु आपनकर स्टार्ट होबार थिला किंतु फ्रेंड्स एटा आपनकर घुंची जाइछि एटा आपनकर देखंतु कोन रहिछि ता पोस्ट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट अंडर एसटीसी डेवलपमेंट एटा आपनकर 12 जून पर्यंत एटा आपनकर घुंची जाइछि जेहेतु फ्रेंड्स कोड ऑफ कंडक्ट लागिछि तेनो वर्तमान समय एटा आपनकर हेइ पारु नाही एवं एटा आपनकर घुंची जाइछि केते पर्यंत 12 जून पर्यंत आपनकर घुंची जाइछि ए जो नियुक्ति आपनकर 12 जून पर्यंत घुंची जाइछि ता छडा जो पिला माने क्वेश्चन करथिले जे सर आपनकर जो रहिछि केबे हबो फ्रेंड्स मु आपनको कहि रखिबा को चाहूछि आरआई अमीन रे आपनकर आउ किछि बड़ धरणर वैकेंसी आसिया पई जाउछि जो पिला माने प्रथम थर आवेदन करि पारि नथिले तांको पई फ्रेंड्स भलो सुजोग आसीछि भलो नियुक्ति सुजोग आसीछि 1411 टी पुणी नुवा आरआई अमीन आपनकर आगामी दिन में आसिया पई जाउची एवं फ्रेंड्स एटा वर्तमान समय रे डिसाइड हेनी जे एटा पुणी आउथरे स्टार्ट हबो ना नुवा आसीबो एटा डिसाइड हेनी किंतु फ्रेंड्स एटा आपनकर 2024 रे ही आपनकर आसीबो एठी फ्रेंड्स आपनकर जो रहिची आरआई 296 एआरआई 569 एवं अमीन 544 टी आपनकर वैकेंसी आसिया पई जाउची आपण जदि फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट को देखिबे क्लियरली एटी मेंशन अछि जे मे किबा जून किंतु फ्रेंड्स एठी आपनकर मे हबरे मे रे त आपनकर कोड ऑफ कंडक्ट लागिची जून मास नुहे जुलाई 15 पूर्वरु आपनकर एठी कोन हेबा पई जाउची जो एग्जाम होबा पई जाउची कोटा ना मे बी जुलाई 11 किबा 12 ए भितरे आपनकर एग्जाम होबा पई जाउची तेनो जो माने प्रिपरेशन होउचंती तांको हातरे फ्रेंड्स आ मात्र गोटे मासरु 2 मास समय रहिला मे आ जून 2 मास आपनको हातरे समय रहिला ए 2 मास भितरे आपनको प्रिपरेशन करिया पई पड़िबो जो माने फ्रेंड्स सिंसियर अछंती जो माने प्रिपरेशन करिया पई चाहउचंती काली पाखरो फ्रेंड्स हमरो क्लास स्टार्ट होउची को एग्जाम पई होउची आरआई एआरआई अमीन VAW ओएसएससी ओएसएससी सीजीएल सीएचएसएल तापरे आपनकर जीआरएस अंगनवाड़ी सुपरवाइजर एसो पई आपनकर रहउची जोट फ्रेंड्स आमे आपनको कोन दबु ना आमे आपनको फ्री वीडियो क्लास जोटा इंपोर्टेंट वीडियो क्लास रहउची लाइव क्लास माने लाइव क्लास मध्ये फ्रेंड्स आमे बहुत सी चेष्टा करछु लाइव क्लास दवा पई आमे आपनको कोन कोन दबु फ्री वीडियो क्लास रहिबो ता सहित फ्रेंड्स आपनकर म आपनको देखै दोची गोटे ओपन करी देखै दोची आमे आपनको कोन कोन दबु एठी आपन देखंतु फ्रेंड्स कोन कोन पाइबे प्रथमे हला आपण 1500 टा आगुर थिला वर्तमान आपण को एठी हमें दउछु 5000 टंकार फ्री मटेरियल पाइबे सबु एग्जाम रो प्रीवियस ईयर 5 वर्ष रो क्वेश्चन पाइबे डेली करंट अफेयर पाइबे सबु एग्जाम रो फंडामेंटल बुक जे कि मैथमेटिक्स हो इंग्लिश हो ओडिया हो सबु एग्जाम रो फंडामेंटल बुक पाइबे एवं ता छडा फ्रेंड्स आपनकर मॉक टेस्ट पाइबे जोटा कि फ्रेंड्स हमें आपण मान को प्रोवाइड करिवु मॉक टेस्ट सबु एग्जाम रो फ्री मॉक टेस्ट एवं सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हमें आपण मान को प्रोवाइड करिवु ता छडा फ्रेंड्स आपण एग्जाम रे केमिति कोन प्रिपरेशन हेबे ता मध्ये हमें आपण मान को गाइड करिवु तेनु आपण माने निश्चय रूप रे फ्रेंड्स हमर जो ग्रुप रहिछि सेठी जॉइन हेइ जानतु ग्रुप रे केमिति कोन जॉइन हेबे प्रथमे आसंतु फ्रेंड्स आपण मानकर जदि किछि डाउट अछि आपण एठी हमको WhatsApp रे देखंतु WhatsApp आइकन अछि किबा वीडियो डिस्क्रिप्शन ले म आपनको नंबर देछि आपण माने हमको मेसेज करंतु जे सर कोन प्रोसेस अछि आपनको स्टडी ग्रुप रे जॉइन होबा पई आमे फ्रेंड्स जो उपाय रे आपण मान को कहूचु जदि सेही उपाय रे आपण पढी के भी आपनको चाकरी हेलानी आपनको पैसा आपण नै जिबे आमे आपनको पैसा गुटे भी टंका रखिबु नाही
ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍‌ରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବ୍ଲଗିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ପିଲା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗିଂରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଫର୍ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜୁଲାଇ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବାର 70-80% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ନା ଜୁନ୍ ମାସ ଅଲରେଡି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 1411 ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ରହିଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟା କି 1411ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ 1377ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଫାଷ୍ଟ 30 ଏପ୍ରିଲ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 7 ମେ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 2024 ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ହଉଛୁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ହଉ, ଡିଓ ହଉ, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହଉ, ସବୁରେ ଡିଓରେ ଆମର ଏଥର 44 ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗରିବରୁ ମାନେ ଗରିବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ଭଲ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେଲି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖିଆଖୁଇ କିଣାକୁଣି କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହି ପଇସା ହିଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେବୁ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଅନୁସାରେ ନ ପଢିକି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ବୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, OSSSC ର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି STC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଡେଟ୍‌ଟି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଯୋଉଟା କି ରହିଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 12 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ 12 ଜୁନ୍‌ରୁ 7 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜବ୍‌ରେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଅଛି, ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।